સૌ વાલા મિત્રોને મારા જય સિયારામ। હું દુષ્યંત પાઠક આપની સેવામાં શ્રી હનુમાનજી દાદાની અસીમ કૃપાથી એક નવા વિડીયો સાથે આપની સેવામાં હાજર છું। તો વાલા મિત્રો, આજનો ઉપાય આ વિષયની અંદર તારીખ છે 5મી ફેબ્રુઆરી 2026 અને ગુરુવાર પંચાંગ કહે છે મહા મહિનો, કૃષ્ણ પક્ષ, ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્ર, શુક્રમાં યોગ, कन्या राशि नो चंद्र, मकर राशि नो सूर्य। अशुभ समय की जो बात करी तो यमघंट सवारे 7:06 થી 8:30 सुधी है और राहु काल बपोरे 2:05 થી 3:28 सुधी है। आ बंने अशुभ समय कहवाय। अशुभ समय नी अंदर कोई पण प्रकारनु शुभ कार्य, शुभ यात्रा न थाय। वाला मित्रों, शुभ कार्य अथवा शुभ यात्रा करवा माटे कोई सारू चौगडिયું लेवुं जोईए, सारू मुहूर्त लेवुं जोईए, जेमा उत्तम अभिजीत मुहूर्त नो समय है बपोरे 12:19 થી 1:03 सुधी। आ उत्तम समय है, एनी अंदर कोई पण प्रकारनु शुभ कार्य अथवा शुभ यात्रा नी तमे शरूआत करी शको। वाला मित्रों, हवे बात करीशुं आजना उपायनी। तो आजना उपायमां वहेली सवारे तमे स्नान करवा बेसो, नाहवा माटे बेसो तो नावाना पाणीनी अंदर 1 चमची काळा तल नाखी देवाना, पाणीने तलवाळुं मिक्स करी देवानुं। त्यार पछी ते ज पाणीथी नाहवानुं, तेमां शुद्ध पाणी उमेरी शकाय, साबु शेम्पूनो उपयोग करी शकाय। वाला मित्रों, स्नान थई जाय पछी तमारे डाबा हाथनी अंदर अर्धी चमची जेटली हळदर मूकी पाणीवारी करी अने कपाळमां तिलक अने नाभि पर तिलक करवानुं। आटलुं कार्य पती जाय त्यार पछी ज तमारे सीधुं संध्याकाळे पश्चिम दिशा तरफनुं मुख राखवानुं। श्री हनुमानजी दादा ने एक हनुमान चालीसा ने काकभूषणी रामायण जी नो पाठ दादा ने अर्पण करवानो अने रात्रे सूता पहला ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आ मंत्र पोतानी ज पथारीमां बेसी पलाठी वाળી अने यथाशक्ति ते मंत्रने जपवानो छे। तो आ हतो आजनो उपाय। हवे जे मारा वाला मित्रों जन्मदिवस 5મી फेब्रुआरी 2026 અને ગુરુવારના દિવસે છે, તેવા બધા જ વાલા મિત્રોએ મેં કહ્યું તે પ્રમાણે સૌપ્રથમ તો એમના જન્મદિવસની શુભકામના। શ્રી હનુમાનજી દાદા એમને બલ, બુદ્ધિ ને વિદ્યા આપે, એમનું રક્ષણ કરે, એમની મનોકામના પૂર્ણ કરે। સૌપ્રથમ ઉપાયના ભાગે સવારે મેં કહ્યું તે રીતે સ્નાન કરવાનું, મેં કહ્યું તે પ્રમાણે તિલક કરવાનું અને गौशाला में जवानुं, गायों ने लीलू घास खवड़ावानुं अथवा लीला घासनु दान करवानुं अथवा तमारा घरे जे भोजन बन्युं होय ते गायोने जमाडवानुं। त्यार पछी संध्याकाळ थाय ते पहेला चणाना लोटमां बनेलो फरसाण नाना नाना बाळकोने वेचवानुं। बस आटलो ज उपाय आखुं वर्ष तमारुं आनंद सहित पसार थशे। जे मारा वाला मित्र नी मेरेज एनिवर्सरी 5મી फेब्रुआरी 2026 અને ગુરુવારના દિવસે છે, તેવા લોકોએ સવારે સ્નાન કરવાનું, વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવાના, ચરણ સ્પર્શ કરવાના, ત્યાર પછી ગૌશાળાએ જવાનું, ગાયોને લીલું ઘાસ આપવાનું અથવા ઘાસનું દાન આપવાનું અથવા પોતાના ઘરે બનેલું ભોજન જમાડવાનું ગાયોને। ત્યાર પછી કોઈ પણ વૃદ્ધાશ્રમમાં, અનાથાશ્રમમાં, દેવાલયે જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને અથવા બ્રાહ્મણને चणानी दाळनुं दान करवानुं, चोखानुं दान करवानुं अने तेलनुं दान करवानुं। आ 3 वस्तुनुं दान करशो, उत्तम रीते आखुं वर्ष पसार थशे। तो आ हतो आजनो उपाय। वाला मित्रों, मारा बधा ज विडियो यूट्यूब पर होय छे। मारी यूट्यूब चेनलनुं नाम छे दुष्यंत पाठक। तमे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो, बेल आइकन दबाववानुं न भूलता। ज्यारे ज्यारे हूँ ज्योतिषना विडियो मूकूं, नियमित एक विडियो मारो चेनल पर आवतो ज होय छे, तो ये विडियो तरत ज मुकता वेत ज तमारी पर नोटिफिकेशन आवशे ने ते विडियोने तमे तरत ज जोई शकशो। मारो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, तेनुं नाम पण दुष्यंत पाठक है। मारा पेज ने फॉलो करजो, लाइक करजो और मारा बधा ज विडियो ने शेर करजो। तमे एक शेर करशो एमां कोई जरूरियातमंद सुधी आ विडियो पहोंची जशे अने एना जीवनमां आ विडियो उपयोगी थशे। हूँ जे उपाय बताई रह्यो छुं एनुं परिणाम 24 कलाकमां नहीं आवे, 48 कलाकमां नहीं आवे। नियमित उपाय करता जशो त्यारे तमारा ग्रहो बेलेन्स थशे અને એકવાર ગ્રહો બેલેન્સ થઈ ગયા પછી તમારા જીવનમાંથી દુઃખ, પીડા, ચિંતા અને ટેન્શન દૂર થશે। નવા વિડીયો ફરીથી મળીશું। આપ સૌને મારા જય શ્રી રામ।